प्रिय छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के बारे में पढ़ाई करेंगे। चौथा पाठ मान जा मेरे मन। इस पाठ को अभ्यासक्रम से कम किया गया है। आज हम पांचवा पाठ किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। चौथा पाठ मान जा मेरे मन, इस पाठ को अभ्यासक्रम से कम किया गया है। वो पाठ अभ्यासक्रम के लिए नहीं है। उसका आगे का पाठ, पांचवा पाठ किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। पांचवा पाठ किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताब ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಕಿತಾಬೆ ಕುछ कहना चाहती हैं. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಹೇಳಬಯಸುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಿರ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗತಿ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ, ಪಾಂಚವಾ ಪಾಠ ಕಿತಾಬೆ ಕುछ कहना चाहती हैं. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೇಳುತ್ತವೆ. किताबें कुछ कहना चाहती हैं. इस पाठ का, इस कविता का कवि है सफदर हाशमी. इस पाठ का कवि है सफदर हाशमी. वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर पर पढ़ी हुई किसी पुस्तक का आशय प्रस्तुत कीजिए. वाचना प्रेरणा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वाचना प्रेरणा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वाचना प्रेरणा दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है. वाचना प्रेरणा दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है. वाचना प्रेरणा दिवस किसका जन्मदिन के बारे में मनाया जाता है? किसका जन्मदिन के बारे में मनाया जाता है? वाचना प्रेरणा दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माजी राष्ट्रपति का जन्म दिवस है. उस जन्मदिन को हम वाचना प्रेरणा दिवस मनाए जाते हैं. देखो परिचय. जन्म. सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 दिल्ली में हुआ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಫದರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರ ಜನ್ಮ 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 1954 ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗಾಯಿತು. ಅವರ ಮೃತ್ಯು 2 जनवरी 1989 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಮೃತ್ಯು ಯಾವಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 जनवरी 1989, 2 जनवरी 1989 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ. परिचय. सफदर हाशमी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे. सफदर हाशमी अलग अलग क्षेत्र में भी प्रवीण हैं. वे नाटककार भी हैं, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद भी थे. प्रमुख कृतियाँ, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं किताबें, मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं. और ಬರೆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಚನೆಗಳದಾವ. ಕಿತಾಬೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, मच्छर पहलवान ಸೊಳ್ಳೆ ಪಹಲ್ವಾನ್, पिल्ला, राजू और काजू ಇವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಚನೆಗಳದಾವ. दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित हैं. दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित हैं. दुनिया सबकी ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕವಿತೆಗಳು ಅಥವಾ ಗೀತೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲಿತವಾದ ಸಂಗ್ರಹದವ. नई कविता ಹೊಸ कृति में संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವೇದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಪರಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವೇಶ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೊಸ ಕಲೆಯೊಳಗೆ अभिव्यक्त ಮಾಡುವ काव्यधाರದ. प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है. इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆ ಒಳಗೆ, ಈ ಹೊಸ ಹಾಡಿನೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಹಾಶ್ಮಿ ಇವರು ಕಿತಾಬों के माध्यम से ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ मन की बातों का मानवीकरण, ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. किताबें पांचवा पाठ किताबें कुछ कहना चाहती हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೇಳುತ್ತವೆ. किताबें करती हैं बातें. किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की,
क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। कवि कहते हैं किताबें बातें करनी चाहती हैं, किताबें बातें करती हैं। किताबें किसकी बातें करते हैं? किताबें बीते जमानों की बातें करती हैं, क्योंकि किताबों में बीती हुई जमानों की बात रहती है और आज की बात रहती है और कल आने वाले प्रसंग भी उसमें वर्णन किया जाता है और एक एक पल की पल ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ। ಅದಕ್ಕೆ किताबें बातें करती हैं बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ बीते जमानों की, ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು इतिहास बರ್ತದೆ ನಮಗೆ। इतिहास में क्या रहता है? बीती हुई जमानों की घटना उस इतिहास पुस्तक में रहते हैं। बीती जमानों की, आज की, कल की। ನೋಡ್ರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ, ಇಂದು ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ, ಮುಂದೆ ಆಗುವುದರ ಬದಲು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ। ಏಕೇಕ್ ಪಲ್ ಕಿ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ। ಖುಷಿयों की गमों की, पुस्तक में हर कोई भी ಖುಷಿ का या ಗಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ದುಃಖ। ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರ್ತಿರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹಿತ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿयों की गमों की, ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಗಳು, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿयों की गमों की, फूलों की बमों की, फूलों की, फूल अंद्रेನು ಹೂವು, ಹೂವಿನ ಸಹಿತ, बम अंद्रेನು बॉम्ब। क्या कहता है यहाँ करिए? किताबें हमें फूलों के बारे में बताती हैं, साथ ही मनुष्य के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में भी बताती हैं। मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता है? क्रूरता का काम करता है, मनुष्य पर बम तक बरसा देता है। बम ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್। ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಂಬ್ ಸಹಿತ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ। ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹೊಡೆದ್ರು। ಅಣುಬಾಂಬದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸತ್ತರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೋದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಡೋದ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗ್ಯದ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವನಸ್ಪತಿ ಸಹಿತ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ। ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೂಲೋಂಕಿ ಬೊಮ್ಮೋಂಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾವೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರೂರತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಅದರ ಬದಲು ಸಹಿತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ प्यार की मार की। प्यार अंद्रेನು प्रीति बदल। पुस्तक में प्यार की बातें रहते हैं और मार की बातें भी रहती हैं। पुस्तकಗಳು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಡದಾಟದ ಮಾತುಗಳು ಸಹಿತ ಇರ್ತಿರ್ತಾವ। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇನು? किताबें हमें बहुत बताती है, किताबें हमें बहुत बातें करती हैं। किताबें हमारे साथ बीते हुए जमानों की, आज की, कल की और एक एक पल की बातें करती हैं। ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ। ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು, ಇಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದ್ದು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ। ಖುಷಿयों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ। ಖುಷಿयों की गमों की, ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ। जीत की हार की, ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ, ಸೋಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅದಾವ, ಪ್ರೀತಿ ಅದ, ಖುಷಿ ಅದ, ಗಮ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದಾವ। ಫುಲೋಂಕಿ, ಹೂವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದಾವ। ಬಮೋಂಕಿ, ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದಾವ। ಜೀತ್ ಕಿ ಹಾರ್ ಕಿ, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದಾವ। ಪ್ಯಾರ್ ಕಿ ಮಾರ್ ಕಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಡದಾಟದ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದಾವ। ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ನೈ ಸುನೋಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೇನು
इन किताबों की बातें ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ किताबें कुछ कहना चाहती हैं तुम्हारे पास रहना चाहती हैं किताबें कुछ कहना चाहती हैं तुम्हारे पास रहना चाहती हैं पुस्तकಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಂತೆ ಇರಬೇಕಂತಿರ್ತವ किताबें कुछ कहना चाहती हैं तुम्हारे पास रहना चाहती हैं पुस्तकಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಂತೆ ಇರ್ತೀನಂತವ किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं पुस्तकों में किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं पुस्तकदೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಿರ್ತವ किताबों में खेतियां लहलहाती हैं पुस्तकದೊಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ದಾಡ್ತಿರ್ತವ ಅಂದ್ರೆ किताबों में झरने गुनगुनाते हैं किताबों में झरने गुनगुनाते हैं पुस्तकದೊಳಗೆ झरने ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಲಪಾತ झरना ಅಂದ್ರೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗುಣಿಸ್ತಿರ್ತವ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಜುಳು ಜುಳು ಸಪ್ಪಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ನದಿಯು ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ किताबों में झरने गुनगुनाते हैं परियों के किस्से सुनाते हैं कुछ पुस्तक में परियों ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆಯರ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಿಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೇನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ किताबों में रॉकेट का राज है किताबों में रॉकेट का राज है किताबों में रॉकेट का राज इसका मतलब क्या होता है राज अंद्रेनो रहस्य किताब ಒಳಗೆ पुस्तक ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ रॉकेट किस प्रकार तैयार करते हैं इसके बारे में बताना चाहता है ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಕೆಟದ रहस्य ಹೇಳ್ತದ किताबों में साइंस की आवाज़ है किताबों में साइंस की आवाज़ है किताबों में साइंस या विज्ञान का सिद्धांत के बारे में बताया गया है पुस्तकದಲ್ಲಿ साइंस ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಅದಾವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ किताबों में कितना बड़ा संसार है किताबों में कितना बड़ा संसार है पुस्तकದೊಳಗೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ಅದ किताबों में ज्ञान की भरमार है किताबों में ज्ञान की भंडार है ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸಂಸಾರದ ಜಗತ್ತದ ಕಿತಾಬದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ್ಯಾದ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಅದ ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಮೇ ನಹೀ ಜಾನಾ ಚಾಹೋಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲೇನು ಕಿತಾಬೆ ಕುಚ್ ಕಹನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ತುಮಾರೆ ಪಾಸ್ रहना चाहिए ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಂತ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಹಂತ್ಯಾಗ ಇರ್ತಿರ್ತಾವ इसलिए कवि ने इस पाठ में क्या कहता है किताबें कुछ कहना चाहती हैं किताबों में हर एक संगति या हर एक वस्तु के बारे में चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है कभी किताब के माध्यम से किताब हमें बीती हुई जमानों के बारे में आज और कल की जमानों के बारे में एक एक पल के बारे में खुशी और गम के बारे में फूल और बमों के बारे में जीत और हार प्यार और मार के बारे में किताबें हमें बताते हैं और किताबों में प्रकृति का वर्णन किया गया है प्रकृति में नदी झरने फूल और चिड़िया खेती और इसके बारे में भी वर्णन किया गया है और उसी के साथ रॉकेट का तैयार किस प्रकार किया जाता है और साइंस का सिद्धांत भी किताबों में है और किताबों में कितना बड़ा संसार है किताब में ज्ञान का भंडार है क्या तुम इस संसार से नहीं जाना चाहोगे संसार में नहीं जाना चाहोगे ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಕಿಲಿಕಿಲ ಸಪ್ಪಳದ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಹೊಯ್ದಾಡೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಸಿರ್ತಿರ್ತದೆ किताबों में झरने गुनगुनाते हैं पुस्तकದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳ ಅಥವಾ ಜಲಪಾತಗಳ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ಶಬ್ದದ परियों के किस्से सुनाते हैं ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆಯರ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಥೆಗಳ ಕೇಳ್ತೇವೆ किताबों में रॉकेट का राज है पुस्तकದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ರಹಸ್ಯದ किताबों में साइंस की आवाज़ है पुस्तकों विज्ञान सिद्धांत ಬಗ್ಗೆ ಅದ किताबों का कितना बड़ा संसार है पुस्तकಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಂತ ಸಂಸಾರ ಇದೆ किताबों में ज्ञान की भंडार है पुस्तकದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅಂತಾನೆ क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲೇನೋ ಅಥವಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲೇನೋ किताबें कुछ कहना चाहती हैं तुम्हारे पास रहना चाहती हैं पुस्तक ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ पुस्तक कवि वर्णने मांडन। यहाँ 5वां पाठ किताबें कुछ कहना चाहती हैं। इस पाठ का पूरा हिस्सा खत्म हुआ है। यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखो और उसे नोटबुक में शब्दार्थ नोटबुक में लिखो और प्रश्नोत्तर भी नोटबुक में लिखो और कंठस्थ करो और किताबें कुछ कहना चाहती हैं इस पाठ को प्रकट वाचन भी करो। घर में 2-3 बार प्रकट वाचन भी करो। देखो किताब इसका मतलब क्या होता है? पुस्तक बिता ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ बीती ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹೋದ ಯುಗದ್ದು ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಕಳೆದ ಘಟನೆಗಳು। आज कल आज ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು, ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ, एक एक पल पल ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ। ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ। ಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ, ಬಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್। ಬಾಂಬ್ ಹೊಡಿತೈತಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಅವು। ಜೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು, ಹಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲು, ಪ್ಯಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು। ಇನ್ನು ಚಿಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ, ಚಹಚಹನ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಖೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ, ಝರ್ನಾ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರವಾಹ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಪಾತ। ಗುನ್ಗುನಾತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಗುಣಗುಣಿಸೋದು, ಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆ, ಕಿಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ। ಕಥೆಗಳು किताब में रॉकेट का राज है। राज ಅಂದ್ರೆ रहस्य ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ। साइंस ಅಂದ್ರೆ विज्ञान। किताबों में कितना बड़ा संसार है, संसार ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು। ज्ञान की भरमार ಅಂದ್ರೇನು? भरमार ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚ, भरमार ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಭಂಡಾರ। ಭಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭಂಡಾರ, ಭಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಂಗ್ರಹ ಭಂಡಾರ। ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರೀರಿ, ಬೈಪಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಿತ ಇದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಬರೀರಿ, ಬೈಪಟ್ ಮಾಡಿರಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಿತ ಪಾಠಗಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 2 ಸಲ ಓದಿರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ। ಓಕೆ।